कौन रामायण काल रे डायनोसर्स थिले? ए धरापृष्ठरे एकदा एभली विशालकाय जीव माने रहिथिले जहार उच्चता आजिकालीर सहर रे तैयारी करा जाउथिबा बड़ बड़ बिल्डिंग भली अटे। सेही जीव को लोक माने परवर्ती समय रे डायनासोर ना देले, जहार इतिहास कोटी कोटी वर्ष पुराणा अटे। आपण माने एभली कहानी बा फिल्म तो निश्चय देखिथिबे, जहा एकथा प्रमाण करे कि 1000 वर्ष पूर्वरु डायनासोर रहुथिले। किंतु परदा उपरे देखा जाउथिबा कहानी एवं इतिहास मध्यरे अनेक किछि पार्थक्य रहिछि। तेणु आजिर एही भिडियो रे आमे तथ्य को आधार करी एकथा जानिबा को प्रचेष्टा करिबा कि प्रकृत रे डायनासोर केबेठारु आउ केबे पर्यंत ए पृथ्वी पृष्ठ रे रहिथिले। जदि एहा एते प्राचीन जीव अटंती तो रामायण जुगरे कौन एही डायनासोर किछि अस्तित्व रहिथिला? ए सब किछि जानिबाकू आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। प्रमाण सहित आपण मानकू समस्त प्रकारर तथ्य निश्चय मिल जिवो। नमस्कार दर्शक बंधु, आज वीडियो को आपण समस्त को स्वागत। दर्शक बंधु, जदि आपण माने हमर चैनल रे नुआ अटंती, जदि आपण माने ए पर्यंत हमर चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले अनुरोध करूची आपण माने निश्चित भाबरे हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु, नोटिफिकेशन पई ऑल बटन को हिट करंतु। दर्शक बंधु, प्रकृत रे रामायण को नै लोक माने सर्वदा भ्रम रे रहिथांती। वाल्मीकि ऋषि जो रामायण लिखिथिले ताहार इतिहास 3000 वर्ष पुराणा अटे, जेउठी भगवान रामंकर जन्म विज्ञान अनुसार 9000 वर्ष पुराणा अटे। धर्म हिसाब रे देखिले भगवान रामंकर जन्म त्रेतया जुगरे होइथिला। त्रेतया जुग परे द्वापर जुग एवं एबे कली जुग चलीछि। एही हिसाब रे भगवान रामंकर जन्म 12,00,000 वर्ष पूर्वर अटे, अर्थात रामायण अनेक कोटी कोटी वर्ष पूर्वर कथा अटे। तेबे सूत्र अनुसार डायनासोर इतिहास 23 कोटी वर्ष पूर्वर अटे। आज्ञा हाँ, 16 कोटी वर्ष पर्यंत डायनासोर एही धरापृष्ठ रे एक विशालकाय जीव थिले। तो एही हिसाब रे रामायण काल रे डायनासोर अस्तित्व रहिबा उचित नुह। जोंठी रामायण समय लोकमानकर उच्चता प्राय 21 फीट थिला, आजिर दिन रे लोकमानकर उच्चता प्राय 5 ରୁ 6 फुट मध्यरे रहिछि। एहा छडा मांकड़, गरुड़ एवं भालू मध्य अत्यंत विशालकाय थिले। तो जदि आमे एहाकू ग्रहण करिबा ताहले सेही समय रे डायनासोर अस्तित्व निश्चित भाबरे थाई पारे। गोस्वामी तुलसीदास रामायण रे डायनासोर उल्लेख तो करिनाहांती, किंतु हां से सुंदर कांड रे लिखिचंती कि जेतेबेले हनुमान लंका को जीवा उद्देश्य रे बाहरिले तो देवता माने तांकर परीक्षा पाई एक राक्षसी को पठाइले, जे कि 16 योजन अर्थात 128 किलोमीटर दूररु ही निजर पाटी को आं करिदेला, जहा द्वारा से हनुमान को गिली पारिबो। किंतु तत्क्षणात हनुमान 32 योजनर हेई गले। एहा परे से राक्षसी जेतेबेले आहुरी बड़ आं करिले तो हनुमान एक मशा भली आकार धारण हो गले एवं तार मुह भितर को जाई पुणी फेरी आसिले। एहा द्वारा हनुमानकर बुद्धि एवं बलर आकलन सेही राक्षसी करि पारिला। एथिरु आपण माने अनुमान करि पारुथिबे कि रामायण समय रे जदि एते बड़ मायावी राक्षसर मुह हेई पारे ताले डायनासोर रहिबा काहेकि असंभव अटे। जदिओ गोटिए प्रश्न आपणक मन भितर को आसुथिबो कि जदि प्रकृत रे सेतेबेले डायनासोर थिले तेबे ताहार प्रमाण काहेकि मिलु नाही? कारण वाल्मीकि ठारू नेई गोस्वामींकर तुलसीदासंकर रामचरित मानसरे एकथा विषय किछि भी उल्लेख करा जाय नाही। तो दर्शक बंधु, एमिति मध्य हेई पारे कि एही प्रसंग उपरे केबे आलोचना ही करा जाय नाही, कारण रामायण रे आउरी अनेक कथा विषय मध्य उल्लेख करा जाय नाही। अन्य एक कारण मध्य थाई पारे कि एही भयानक जीवर नामकरण आमे ही डायनासोर रखिथिले। होई पारे सेतबेले एही प्रजातिर जीव मानकू अन्य किछि नाम रे ही डका जाइथिला। एमितिरे आउ एक संभावना मध्य रहिछि कि वरुण देव, वाहन, मकर एवं तिमिलिंगा उच्च समुद्र जीव मध्य विलुप्त पाइथिबार एही प्रजातिर अटंती। एमितिरे हिंदू धर्म रे
ରାମାୟଣ ଠାରୁ ପୁରୁଣା ବେଦକୁ ମାନାଯାଏ। ଋଗ୍ବୈଦିକ କାଳରୁ ଏହି ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ତଥ୍ୟ ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେତେବେଳର ଡାଇନୋସରକୁ ଖୋଜିବେ ତାହେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କେବଳ ଡାଇନୋସର ନୁହଁ, ବେଦ ଏବଂ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ କଙ୍ଗାରୁ, କିୱି, ପ୍ଲାଟିପସ୍, ଆର୍ମଡିଲେ, କୈଶବରୀ, ପାଖେୱିନ୍ ଭଳି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦ୍ୱୀପର ବାହାରେ ମିଳିଥାଏ। ସେହି ସମୟରୁ ନେଇ 19ଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଡାର୍ବିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକାଶବାଦର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପୂର୍ବରୁ ନା କେହି ଡାଇନୋସର ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, ନା କେହି ବିକାଶବାଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଏପରିକି ଲୋକମାନେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ କି ଜୀବନର ଉତ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କି ମନୁ ଏବଂ ଶତରୂପା ଏବଂ ଆଦମ ହବାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେବେ ଯେବେ ଉଠେ ସେତେବେଳେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଇତିହାସର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଖୋଜାଯାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆଉ ବହି ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ତ କାହାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁଗଲରେ ପଢ଼ିକି ଆମେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରିଥାଉ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି କାଳଖଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ, ତ ଅତି ସହଜରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ତାହା ସତ ଅଟେ ନା ମିଛ ଅଟେ। କିଛି ଲୋକ ଏକଥାକୁ ତ ମାନନ୍ତି କି ଡାଇନୋସର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ କି ରାମାୟଣ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହିଁ ନଥିଲା। ଧରାପୃଷ୍ଠରେ କେବେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଅବତାର ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ଲୋକମାନେ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଆଧୁନିକତାର ହିରୋ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଏକଥା ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ କି ରାମାୟଣ କାଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରୁ ପରଦା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ କରିପାରି ନାହିଁ। ଡାଇନୋସରକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଥାଏ। ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଏକଥା କୁହେ କି ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିଲେ। କାହାକୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ କଥାର କିଛି ବି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ ଆଉ ଡାଇନୋସର ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିବେ, ତାହେଲେ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ କି ରାମାୟଣ ସମୟରେ ଡାଇନୋସର ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଡାଇନୋସର ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଏହି ବିଶାଳକାୟ ଜୀବର ଚିତ୍ର ଆମ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଏ। ଆଜି ଯେମିତି ଡାଇନୋସର ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ଅଟୁ, ସେମିତି ଅନେକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ରାମାୟଣ ସମୟରେ ଡାଇନୋସର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ସହିତ ଆଜିକାଲି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ରାମାୟଣ କାଳରେ ଡାଇନୋସର ଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।